बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। दो बहुत बड़ी खबरें हैं। मैं इन्हें आम हालात में अच्छी खबरें कहता, लेकिन -6 -7 दर्जा हरारत में जब लावाहिकीन अपने प्यारों के जसद खाकी लेकर बैठे हुए थे तो इन हालात में अच्छी खबरें नहीं कहा जा सकता। बहरहाल बड़ी खबरें हैं, पेशरफ्त है। एक तो ये कि शहदा कमेटी ने आपके सामने ऐलान हो गया और ये कह दिया है कि तदफीन जो है उसकी वो इजाज़त देते हैं। एक मुआहिदा है जिस पर दस्तखत हो गए हैं, वो मुआहिदा हमारे सामने आ गया। उसके निकात क्या हैं ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे ज़्यादा जो साथ ही एक और अच्छी खबर है वो ये कि ऑपोजिशन ने ये फैसला किया था कि इस पूरे मामले पर सियासत की जाएगी और भरपूर सियासत का फैसला कर लिया था। लाशों पर सियासत का फैसला, उस सियासत को और उस कोशिश को हुकूमत ने, शहदा कमेटी ने, उलमाए कराम ने मिलकर नाकाम बना दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। कोयटा में मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ, भरपूर कोशिश की गई। जाम कमाल मुसलसल बात कर रहे थे, अली ज़ैदी वहां मौजूद थे, जुल्फी बुखारी वहां मौजूद थे। गो कि इसमें कुछ गलतियां हुई पहले, कासिम सूरी वहां मौजूद थे, लेकिन अब कामयाबी हो गई है। और जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वहां जो शहदा कमेटी है उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, नोटिफिकेशन साइन हो गए हैं और तदफीन का फैसला शहदा कमेटी की जानिब से कर लिया गया है, जिसके बाद धरने के खात्मे का फैसला हो गया है। और आपको मैं ये बताऊं कि यहां पर जब इस मुआहिदे के निकात पर बात हुई तो इस मुआहिदे के निकात पर बात करते हुए सबसे पहले ये बताया गया कि वो अफसरान जिनकी गफलत की बात हो रही थी, जिन पर जिम्मेदारी आयद करने की बात हो रही थी, मुआहिदे में उन पर जिम्मेदारी आयद कर दी गई है, मुअत्तल हो चुके हैं, उनकी मुअत्तली के अहकामात आ चुके हैं, JIT बन गई है। और इस सिलसिले में न सिर्फ JIT बन गई बल्कि एक हाई लेवल कमीशन बना है। उस कमीशन में DIG रैंक का एक ऑफिसर शामिल है, वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू साहब शामिल हैं, 2 नुमाइंदे उसमें शहदा कमेटी के भी शामिल हैं और महाना 2 इजलास या कम से कम 1 इजलास उसका होगा और पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा, जो अब जिम्मेदारों के कैफरे किरदार तक पहुंचने के सिलसिले में, अमनो अमान के कयाम के सिलसिले में, सिक्योरिटी फराहम करने के सिलसिले में इकदामात हैं, उन पर यह तमाम तर पेशरफ्त होगी और इसका जो है वो जायजा लिया जाएगा इस कमेटी की जानिब से। और इसके साथ साथ वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर अमन आम्मा फूल प्रूफ बनाने के लिए काम करेंगे। कहा गया कि मुसलसल ये वाकयात होते हैं, ये वाकयात 22 बरस से हो रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वाकयात मुसलसल हो रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आखिरी बरस में इन वाकयात में ऐसे महीने गुजरे हैं कि जब एक एक महीने में 200 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बने हैं, एक एक दिन में 100 अफराद लुक़मा अजल बने हैं, ऐसे वाकयात हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के 4 बरस के दौर में आज हमारे सामने तमाम दिन ये खबरें आ रही थी कि 400 के करीब अफराद लुक़मा अजल बने। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी मौजूद है और आप उसे इंटरनेट पर जाकर टाइमलाइन के उन्वान के तहत जाकर देखें तो आपको वो क्रोनोलॉजी मिल जाएगी और आपको समझ में आएगा कि ये वाकयात किस कदर तसलसल के साथ हो रहे हैं। एक हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में अलमदार रोड पर धरने के नतीजे में घर भेजी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले अड़ गई थी और फिर उसके बाद अपनी हुकूमत को उसे मुजाहिरीन के मुतालबात के सामने घर भेजना पड़ा था। मुजाहिरीन का मुतालबा था नादरा के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, शनाख्ती कार्ड के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, इमिग्रेशन मसाइल के हवाले से। इस सिलसिले में भी एक कमेटी बन गई है। उस कमेटी में इन इदारों के अरकान शामिल होंगे और 2 अरकान शहदा कमेटी से भी शामिल होंगे। फिर यह भी बात हुई कि लवाहिकीन के जो शरई वरसा हैं उन्हें मुलाजमत दी जाएगी। इस बात को भी मुआहिदे में तहरीर कर दिया गया है। 15 लाख रुपए जां बहक होने वालों के खानदानों को कंपनसेशन मनी के तौर पर अदा किया जाएगा। जो जान चली जाए उसका तो कोई मुआवजा, कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन इस मुआहिदे में, इस सिलसिले में ये तय किया गया है। और साथ ही अली ज़ैदी साहब ने अपनी वजारत की जानिब से एक ऐलान किया कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी वजारत का जो फंड है, पोर्ट्स और शिपिंग की वजारत का फंड, वो सपोर्ट करेगा बच्चों के तालीमी अखराजात के सिलसिले में।
اس تمام تر صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان، جس کے بارے میں نے بھی آپ سے کہا کہ وہ بیان قابل افسوس نہیں، قابل مذمت بھی ہے، اس بیان پر بہت بات ہو رہی تھی بلیک میلنگ کے حوالے سے، علی زیدی صاحب نے یہ کہا کہ وہ بیان جو تھا وہ اپوزیشن کے لیے تھا، جو اس پر مسلسل سیاست کر رہے تھے، جنہوں نے کوئٹہ پہنچ کر بھی سیاست کی، اس کے علاوہ سیاست مزید کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس سلسلے میں بیان دیا، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ان واقعات کے مسلسل ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی کوئٹہ جانے کا ان واقعات پر اس کی زحمت نہیں کی، اور پھر ان کے دور میں تو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، جہاں ایسی خواتین کو جو حاملہ تھیں انہیں گولیاں ماری گئی تھیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان واقعات پر ہر کیمپ میں، اگر کراچی میں کیمپس ہیں 29 مقامات پر، ہر کیمپ میں جا کر وہاں مسلم لیگ نون کی قیادت شریک ہوگی، مختلف شہروں میں شریک ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ کیمپس اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو یہ سیاست جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لاشوں پر سیاست کسی کو بھی نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تیاری ہے، کسی بھی وقت وہ روانہ ہو سکتے ہیں۔ ان کا جو اسلام آباد میں روانگی کا جو معاملہ ہے اس کے سلسلے میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ان کی پرواز کے، اور وہ کوئٹہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود بھی یہی بات کی تھی، اور اب یہ جو چیز ہے یہ ہو گئی ہے۔ میں اب بھی یہ مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہاں مطالبات سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا، فوراً پہنچنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں پہنچے تھے، جو کہ درست نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کی رائے قابل صد احترام، لیکن میری رائے میں یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور بلیک میلنگ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے، اس حوالے سے میں نے گزشتہ ویڈیو میں عبدالخالق ہزارہ صاحب کا انٹرویو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں موجود جو افراد ہیں ان میں کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جنہوں نے ان مذاکرات کو ناکام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور لواحقین کے ہاتھ سے اختیار لے لیا تھا، اور جسد خاکی بھی ان سے لے لیے تھے 3 اور 4 جنوری کی درمیانی رات، اور پھر اس کے بعد اس تمام تر صورتحال کو اپنی مٹھی میں لے کر انہوں نے فیصلے کیے تھے۔ یہ فیصلے لواحقین کے نہیں تھے۔ یہ عبدالخالق ہزارہ صاحب کے انٹرویو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، ان سے میں نے تفصیل سے پوچھا تھا، اور انہوں نے تو مجلس وحدت مسلمین پر بھی الزامات عائد کیے تھے، اور ہزارہ شیعہ ہی کیوں ٹارگٹ ہوتے ہیں اس بارے میں بھی انہوں نے تمام تر صورتحال آپ کے حوالے کی تھی۔ بہرحال اب جو پیش رفت ہے وہ اس لحاظ سے مناسب ہے کہ یہ صورتحال اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی بھی صورتحال ہمارے سامنے دوبارہ نہ ہو، لاشوں پر سیاست نہ ہو، کوئی دکھ کی شام نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان پر امن کے سائے جو ہے وہ قائم فرمائے، اور مسلسل قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔